दूसरा सैमुएल और उसका 17वां बाब जो 29 आयात पर मुश्तमिल है। हूसी अबीसलूम को बहकाता है। और अखीतूफल ने अबीसलूम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फकत बादशाह को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है वो ऐसा है गोया सब लौट आए। यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलूम को और इस्राएल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अबीसलूम ने कहा, अब अर्की हूसी को भी बुलाओ और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हूसी अबीसलूम के पास आया तो अबीसलूम ने उससे कहा कि अखीतूफल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हूसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखीतूफल ने इस बार दी है अच्छी नहीं। मां सिवाय इसके हूसी ने यह भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झिल्ला रहे होंगे। और तेरा बाप जंगी मर्द है और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छुपा हुआ होगा, और जब शुरू ही दिन में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबीसलूम के पैरों के दरमियान तो खून रेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इस्राएल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूं कि दान से बीर सबा तक के सब इस्राएली समुंदर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे गिरेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे। मां सिवाय इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इस्राएली उस शहर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अबीसलूम और सब इस्राएली कहने लगे कि ये मशवरत जो अर्की हूसी ने दी है अखीतूफल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही ने ठहरा दिया था कि अखीतूफल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलूम पर बला नाजिल करे। दाऊद को खतरे से आगाह किया जाता है और वो बच निकलता है। तब हूसी ने सदूक और अबीयातर काहिनों से कहा कि अखीतूफल ने अबीसलूम को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी, और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ता ऐसा न हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और यूनतन और अखीमास ऐन राजल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया
اور ابی سلوم کو خبر دی، پر وہ دونوں جلدی کر کے نکل گئے اور بہوریم میں ایک شخص کے گھر گئے جس کے صحن میں ایک کنواں تھا، سو وہ اس میں اتر گئے، اور اس کی عورت نے پردہ لے کر کنویں کے منہ پر بچھایا اور اس پر دلا ہوا اناج پھیلا دیا، اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابی سلوم کے خادم اس گھر پر اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اخی ماس اور یونتن کہاں ہیں؟ اس عورت نے ان سے کہا وہ نالے کے پار گئے، اور جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور نہ پایا تو یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب یہ چلے گئے تو وہ کنویں سے نکلے اور جا کر داؤد بادشاہ کو خبر دی، اور وہ داؤد سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ، کیونکہ اخی توفل نے تمہارے خلاف ایسی ایسی صلاح دی ہے۔ تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ ہو گیا ہو۔ جب اخی توفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر زین کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا، اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا، اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ تب داؤد مہنائم میں آیا، اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے۔ اور ابی سلوم نے یوآب کے بدلے اماسا کو لشکر کا سردار کیا۔ یہ اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے ناحس کی بیٹی ابی جیل سے، جو یوآب کی ماں زوریا کی بہن تھی، صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابی سلوم جیلات کے ملک میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب داؤد مہنائم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امیل کا بیٹا مکیر لود بار سے، اور برزلی جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے اور ماندے اور پیاسے ہیں۔